बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 31 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह निसा की आयत 48 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बहतान बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात के सही मैनी को समझकर हमें इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ना सिर्फ ऐसे गैर कानूनी, गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्विस हैं, बल्कि कोई भी वजारत हो, कोई भी इदारा हो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, उसमें जो करप्शन करने वाले, रिश्वतस्तानी करने वाले अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन इतलात सऊदी महकमा इंसदाद करप्शन यानी एंटी करप्शन ने 6 वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 78 अफराद को रिश्वत, जालसाजी और गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब से रकम दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी महकमे की जानिब से कहा गया कि इन अफराद को ज़िलहज्जा यानी पिछले इस्लामी साल के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के इदारे की जानिब से मज़ीद कहा गया 116 अफराद के खिलाफ तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें से कुछ अफराद को जमानत पर रिहा किया गया, जबकि 78 अफराद को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अफराद को जो गिरफ्तार किया गया है, इसमें वजारत दिफा यानी डिफेंस की मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ, वजारत तालीम और वजारत बल्दिया के अहम इदारे शामिल हैं। याद रखें, ये बड़ी वजारतों में इन गिरफ्तारियों से ये बात साबित होती है कि प्राइवेट सेक्टर तो किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अफराद इनमें नाजायज़ राय से आमदन हासिल करेंगे, इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़ाती मफादात हासिल किए, रिश्वत ली, ज़ाती मफाद के हसूल के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी की, और बाज़ अफराद ने दूसरे मुल्कों में बाकायदा रकम भेजने के लिए सहूलतकारी का काम अंजाम दिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से कहा कि ऐसे अफराद जो आपसे रिश्वत तलब करते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और आप हक पर हैं, तो यकीनी तौर पर चाहे वो कोई सरकारी महकमा हो या प्राइवेट सेक्टर, इन अफराद की यकीनी तौर पर शिकायत दर्ज कराई जाए। सऊदी अरब में इंसदाद मनशियात का जो इदारा है, जिसे नज़ाहा कहा जाता है, इस इदारे की जानिब से अक्सर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को बाकायदा SMS के ज़रिए मैसेज भी किए जाते हैं कि किसी भी लेवल पर अगर कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर हमें रुजू किया जाए। 24 घंटे हमारे इदारे आपके ताउन के लिए दरकार हैं। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना वायरस के मज़ीद 175 केसेस सामने आए हैं। नए केसेस की तस्दीक के बाद सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी कम केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3 अफराद का कोरोना की वजह से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब में जब से कोरोना फैला, कोरोना की वजह से 9250 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 409 अफराद पिछले 24 घंटों में सेहतयाब भी हुए हैं। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि रियाद में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए जो कि 53 के करीब हैं। जद्दा में कोरोना के नए केसेस 33 के करीब रिकॉर्ड पर आए। दमाम में 15, मक्का में 6, मदीना में 9 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। मज़ीद वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि वजारत सेहत की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के 12,637 टेस्ट कर चुकी हैं, जिसमें 175 का रिज़ल्ट मुस्बत आया, यानी कोरोना के केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी वजारत हज उम्रा के तर्जमान हशाम अस-सईद का कहना है कि उम्रा परमिट की तारीख और वक्त में तब्दीली मुमकिन नहीं। फ़िलहाल उम्रा ज़ायरीन की तादाद के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा के तर्जमान ने सऊदी TV अल अखबारिया के प्रोग्राम में नए उम्रा सीज़न के हवाले से
اہم ترین گفتگو کی ہے۔ ترجمان حج عمرہ نے مزید کہا کہ عمرہ کے لیے اعتمرنا ایپس کے ذریعے پرمٹ کا حصول ہی اہم ہے، جس کی سہولت باقاعدہ وہاں دی گئی ہے۔ توکلنا سے بھی عمرہ پرمٹ حاصل کیا جا رہا ہے۔ عمرہ پرمٹ کے حوالے سے ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے حشام سعید کا مزید کہنا ہے کہ حاصل کیے گئے پرمٹ میں وقت اور تاریخ تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ سہولت حاصل ہے کہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد اسے کینسل کر دیا جائے اور دوسرا پرمٹ جاری کر لیا جائے۔ عمرہ پرمٹ کے لیے عمر کی حد کے حوالے سے ترجمان وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ 5 سال کم سے کم لڑکا یا لڑکی جو بھی بچہ ہے اس کی عمر ہونی چاہیے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ پچھلے عمرہ سیزن کے دوران 7 کروڑ عمرہ پرمٹ جاری کیے گئے تھے۔ اس سال اس میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ واضح ہے مملکت میں اس سال عمرہ سیزن کا آغاز 1 محرم سے کر دیا گیا ہے۔ اس سال پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان سے عمرہ زائرین کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے قافلے براہ راست جدہ اور مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی یا سعودی شہری جو عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اعتمرنا ایپس یا توکلنا ایپس کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کریں۔ 5 سال کی عمر کے بچوں کو لے جانے کی اجازت ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی آج کل آسمانی بجلی گرنے کے بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جازان ریجن کے مشرقی کمشری العدیبہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک لڑکی کے جاں بحق ہونے اور اس کی بہن کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جمعے کے روز ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران انتہائی خوفناک انداز میں بجلی گرنے کی آواز آئی۔ شہری نے مزید کہا کہ آسمانی بجلی اس کے گھر پر گری جس سے اس کی 2 بیٹیاں متاثر ہوئیں۔ بڑی بیٹی جس کی عمر 27 سال کے قریب ہے بجلی گرتے ہی بے ہوش ہو گئی، جبکہ دوسری بیٹی جو اس کے ساتھ ہی تھی وہ بھی متاثر ہوئی۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ بیٹیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہاسپٹل لے جائے گا، جہاں وہ پہنچ کر دم توڑ گئیں۔ بڑی بیٹی جاں بحق ہو گئی جبکہ دوسری بیٹی کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بارش کے دوران درختوں کے نیچے کھڑے ہونے سے اور موبائل کا درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر استعمال کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے جدہ میں رہنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ جدہ میں نئی رنگ روڈ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جدہ کو جنوب سے لے کر شمال تک جوڑنے والی نئی رنگ روڈ شہر کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ نئی رنگ روڈ کے اعلیٰ معیار پر تعمیرات کو اولین ترجیح دی جائے گی، جس کے باعث شہر میں ٹریفک کا رش انشاءاللہ کم ہو جائے گا اور اس طرح سے ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کے لیے متبادل اور آسان راستہ فراہم کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ نئی رنگ روڈ 2 طرفہ ہوگی اور ہر سمت میں 4 ٹریک ہوں گے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ شاہراہ فیصل سے شہزادہ محمد بن سلمان شاہراہ تک کام مکمل کر دیا گیا ہے، جس سے بندرگاہ سے نکلنے والے ٹرکوں کو سہولیات ہوں گی۔ وزارت نے کہا کہ رنگ روڈ کا تعمیراتی کام 6 مراحل میں جاری ہے۔ اس کا پہلا اور چوتھا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تیزی سے کام جاری ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک اس پورے سیٹ اپ کو بحال کر دیا جائے گا۔